बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे जुमले। तो शुरू करते हैं। दवाई तैयार करो। Preparati la medicina. Preparati la medicina. दवाई तैयार करो। सबको सलाम करो। Saluta tutti. Saluta tutti. सबको सलाम करो। शाम को कॉल करूँगा। Chiamerò la sera. शाम को कॉल करूँगा। Chiamerò la sera. तुम आराम करो। Riposati. Riposati. तुम आराम करो। तुमने अच्छा किया। Hai fatto bene. Hai fatto bene. तुमने अच्छा किया। तुमने आगाह कर दिया। Hai avvisato. तुमने आगाह कर दिया, तुमने बता दिया। Hai avvisato. avvisare होता है किसी चीज़ को मुतनब्बे करना, आगाह कर देना। Hai avvisato. तुमने आगाह कर दिया, यानी तुमने ये काम बहुत अच्छा किया कि तुमने पहले से ही मुतनब्बे कर दिया, आगाह कर दिया। Hai fatto bene. Hai avvisato. मकसद क्या था? कि motivo era. कि motivo era. मकसद क्या था? कोई नहीं जानता। Nessuno lo sa. Nessuno lo sa. कोई नहीं जानता, यानी उसका मकसद किसी को मालूम नहीं था। Nessuno lo sa. कोई नहीं जानता। वो बेकार था। Era inutile. Era inutile. वो बेकार था, वो फजूल था। वो अकेला घूमता था। Girava da solo. Girava da solo. वो अकेला घूमता था। वक्त मुश्किल था। Tempo era duro. Tempo era duro. वक्त मुश्किल था। सब भूल गया था। Ha dimenticato tutto. Ha dimenticato tutto. वो सब भूल गया था। वक्त मुश्किल था। Tempo era duro. सब भूल गया था। Ha dimenticato tutto. Dimenticare भूल जाना। Ha dimenticato भूल गया था। Tutto सब। वो बहुत अच्छा है। Lui è bravissimo. Lui è bravissimo. वो बहुत अच्छा है। वो फरिश्ते की तरह है। Lui è come angelo. वो फरिश्ते की तरह है। Lui è come angelo. इसी वजह से दोस्त है। Perciò è amico. Perciò è amico. इसी वजह से वो दोस्त है, यानी वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल फरिश्ते की तरह है, जिसकी वजह से वो दोस्त है। Perciò è amico. वो सामने आता है। Si fa avanti. Si fa avanti. वो सामने आता है। वो छुप जाता है। Si nasconde. Si nasconde. वो छुप जाता है। वो चांद की तरह है। Lui è come la luna. Lui è come la luna. वो चांद की तरह है। Come la luna. चांद की तरह। Lui è वो है, यानी वो कभी सामने आता है, वो कभी छुप जाता है, वो बिल्कुल चांद की तरह है। मैं पूछूंगा। Chiederò. Chiederò. मैं पूछूंगा। Chiedere होता है पूछना। Chiederò. मैं पूछूंगा। वो अपनी जगह भूल गया है। Lui ha dimenticato suo posto. Lui ha dimenticato suo posto. वो अपनी जगह भूल गया है। वो अपना दर्द भूल गया है। Ha dimenticato suo dolore. Ha dimenticato suo dolore. वो अपना दर्द, वो अपना दुख भूल गया है। ये तरीका सही है। Questo modo è giusto. Questo modo è giusto. ये तरीका सही है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं Questo modo è corretto. इससे बेहतर कुछ नहीं है। Niente meglio di questo. Niente meglio di questo. इससे बेहतर, इससे अच्छा कोई नहीं है। ये तरीका सही है। Questo modo è giusto. इससे बेहतर कुछ नहीं है। Niente meglio di questo. Niente meglio di questo. इससे बेहतर कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, वो मान गया है। Lui è d'accordo. Lui è d'accordo. वो मान गया है। उसने बिल दे दिया है। Ha pagato il conto. Ha pagato il conto. उसने बिल दे दिया है। ये हिरन का गोश्त है। Questo è carne di cervo. Questo è carne di cervo.
یہ ہرن کا گوشت ہے۔ اگر جہاں ہو کہ یہ گائے کا گوشت ہے تو آپ نے ایسے کہنا ہے questo è carne di mucca، questo è carne di mucca، یہ گائے کا گوشت ہے۔ اس نے کھا لیا ہے، l'ha mangiato، l'ha mangiato، اس نے کھا لیا ہے۔ وہ مسکرا دیا ہے، lui sorride، lui sorride، وہ مسکرا دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جا گیا ہے، perciò si è svegliato، perciò si è svegliato، اسی وجہ سے وہ جا گیا ہے۔ perciò اس وجہ سے، si è svegliato، وہ جا گیا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو گیا ہے۔ میں دکھاؤں گا، vedrò، vedrò، میں دکھاؤں گا۔ آنکھوں نے دیکھا ہے، occhi hanno visto، occhi hanno visto، آنکھوں نے دیکھا ہے۔ یا اگر ایسا ہو کہ میں نے دیکھا ہے، io ho visto، io ho visto، میں نے دیکھا ہے۔ یا علی نے دیکھا ہے، علی ha visto، علی ha visto، علی نے دیکھا ہے۔ بڑا باس آ گیا ہے، il grande capo è arrivato، il grande capo è arrivato، بڑا باس آ گیا ہے۔ یا اگر یہاں ہو کہ مالک آ گیا ہے تو آپ نے ایسے کہنا ہے il proprietario è arrivato، il proprietario è arrivato، مالک آ گیا ہے۔ میرا دل دکھایا ہے، mi hai ferito il cuore، mi hai ferito il cuore، میرا دل دکھایا ہے، یعنی مجھے دلی صدمہ پہنچایا ہے۔ mi hai ferito il cuore، میرا دل دکھایا ہے، مجھے دلی صدمہ پہنچایا ہے۔ میرا دل توڑا ہے، دوسرے لفظوں میں ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ تم نے میرا دل توڑا ہے، یعنی میرے دل کو زخمی کیا ہے۔ وہ واپس آیا ہے، یہ tornato، یہ tornato، وہ واپس آیا ہے۔ آئینہ دکھایا ہے، mostrato lo specchio، mostrato lo specchio، آئینہ دکھایا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے اگلا جملہ، میں اکیلا جاؤں گا، andrò da solo، andrò da solo، میں اکیلا جاؤں گا۔ andare ہوتا ہے جانا، andrò میں جاؤں گا، da solo اکیلا۔ میں بدلہ لوں گا، mi vendicherò، mi vendicherò، میں بدلہ لوں گا۔ vendicare ہوتا ہے بدلہ لینا، vendicherò، میں بدلہ لوں گا، یعنی میں اکیلا جاؤں گا اور میں اکیلا ہی بدلہ لوں گا، mi vendicherò۔ میں اب معاف کروں گا، mi perdonerò، mi perdonerò، میں معاف کروں گا۔ perdonare معاف کرنا، mi perdonerò، میں معاف کر دوں گا، یعنی دونوں صورتیں ہیں کہ یا میں بدلہ لوں گا یا پھر میں اسے معاف کر دوں گا۔ مجھے دیکھنے دو، lasciami vedere، lasciami vedere، مجھے دیکھنے دو۔ شہر کتنا بڑا ہے، come grande la città، come grande la città، شہر کتنا بڑا ہے۔ اس نے کیا کر دیا ہے، cosa ha fatto lui، cosa ha fatto lui، اس نے کیا کر دیا ہے، یعنی مجھے یہ دیکھنے دو، مجھے چیک کرنے دو کہ یہ شہر کتنا بڑا ہے، come grande la città، come la grande la città، یہ شہر کتنا بڑا ہے۔ یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ شہر کتنا خوبصورت ہے، come bello la città، come bello la città، شہر کتنا خوبصورت ہے۔ اس نے کیا کر دیا ہے، cosa ha fatto lui، cosa ha fatto lui، اس نے کیا کر دیا ہے۔ فارغ کرنا، ha fatto، اس نے کیا ہے، cosa کیا، اس نے کیا کر دیا ہے، cosa ha fatto lui۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے مختصر اور آسان جملوں کی پریکٹس کی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں کہ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ سے arrivederci۔